in Atlanta. She took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the. Grabe, parang ang anghang niya talaga. 와, 빨갛다. 엄청 빨개. 떨려. 어떡해. 옷까지 짜서. 와. 야, 이 진짜. 와. 일단 그냥 한번 먹어보고 그 다음에 도전장을 넣어서 먹어볼게요. 썸네일을 위하여 먹어보겠습니다.
네. 뭔가 좀 더 꾸덕꾸덕하네요. 음. 사랑해요. Grabe, parang ang anghang niya talaga. bentukannya 6 guys. Amin. Saya kira in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the bank.